السلام عليكم تلاميذتي الأعزاء. إن شاء الله الآن غادي نحاولوا نديروا التصحيح ديال الامتحان الجهوي الموحد للبكالوريا السنة الأولى من سلك البكالوريا الدورة العادية 2018 مادة اللغة الفرنسية جهة الدار البيضاء ستات. إذن الآن غنبداو بلا ليكتور ديال لو باساج. Il s'adressa à Sidi Ahmed. Non, le barbier s'adresse à Sidi Ahmed. Que deviennent tes études? Je t'ai connu bébé et te voilà maintenant un savant. Je ne suis qu'un mendiant de la science, dit enfin Sidi Ahmed. Il plaça cette phrase par surprise. Si Abdrahman suçait l'embouchure d'une de ses ventouses. Il ajouta, profitant toujours du silence forcé du barbier. Si Abdrahman, tu en sais certainement plus long que moi sur mon mariage. Mes parents s'occupent de cette affaire. Je n'ai pas mon mot à dire. Depuis quand, répartit le coiffeur, les jeunes gens ont-ils leur mot à dire quand il s'agit de ces graves problèmes? Ils ont parfois de l'instruction, mais une instruction glanée. يعني كيكون عندهم فقط بعض التعليمات مكتسبة اللي اكتسبوها من التجربة ديالهم. Dans des livres et sur les lèvres de leur maître. Il leur manque l'expérience des gens mûrs, des points de comparaison, la connaissance des hommes. Se marier ne consiste pas à passer les charmantes soirées avec une jeune et jolie femme. Se marier veut dire créer de nouveaux liens de parenté avec une autre famille. Avoir de beaux enfants capables de vous venir en aide dans notre vieillesse. يعني تحاول تحصل على بعض الأطفال اللي كيعاونوك في الكبار ديالك الشيخوخة. J'ai une fille en âge d'être mariée. Mon futur gendre sera un peu mon fils. يعني هنا كيهضر على الصهر ديالو قال بلي أنه في الآخر غيكون يعني غيعتبرو بحال الابن ديالو. Moi qui ai toujours désiré un fils. كان كيطلب دائما يكون عنده واحد الابن. ملي ما عطاش الله ابن غادي كيطلب داك الصهر ديالو غيعتبروه بحال ابن. Si Abdrahman retira les ventouses, les ventouses, alla les vider derrière un rideau, sur la nuque du client paraissaient deux boursouflures sanguinolentes. Donc هنا بالنسبة في العنق ديال لو كليون كيبانو بعض البثور اللي فيهم شوية ديال الدم. Le barbier s'empressa de les garnir du coton et vint vers moi. يعني بالنسبة هنا le barbier كيحاول يمسحهم بالقطن كيجي vers le Sidi Ahmed اللي هو le narrateur. Je vais commencer par cet enfant qui doit s'ennuyer. غيجيب اللي غيبدا به هو اللي كيحس بالملل. Il préférait sans doute être dans la rue. هو بأنه هنا بأنه سيدي أحمد كيتمنى من الأحسن يكون كان في لا هذا اللي le barbier هو اللي كيهضر هنا. Tout en m'enveloppant dans une large serviette rayée rouge et jaune. يعني كيهزو كيديرو في واحد لا سيرفييت في واحد الثوب كبير ومخطط بالأحمر والأصفر. Il continuait en quatre termes. Le barbier كيهضر كيقول Je le comprends. La rue avec la foule et ses odeurs, la foule et ses appels, la foule et ses murmures, ses chants, ses lamentations, ses disputes et ses cris d'enfants. La rue avec ses places, combarges, la vigne et le platane, la rue qui rêve, qui chante et qui boude. هنا le barbier كيهضر على la rue بحال كيوصف بحال كيدير واحد الوصف لا rue واش كيوقع في لا rue. دابا غنبداو بليتود دو تكست. خصنا دائما هذا السؤال الاول ما خصناش نضيعوا فيه النقط. دائما خص حيت هادشي كيكون مهم كيكونوا اسئله ديال الحفاظه ديال واش عارف يعني خصك تكون عارف لوفر مناش تهزت ليكستري لوتور لو جونغ ليتيرير. دونك غنبداو بلو تيتر دو لوفر. دونك هذا بما انه سمعنا هنا لقينا سيدي احمد سيدي عبد الرحمن لا ليتيراتور مغربيين شي حاجه اللي كتعلق بالمغرب هذا لو باربيي
هذاك دونك هنا كنهضروا على c'est la boîte à merveille. C'est la boîte à merveille. راه باينه. دونك بالنسبه للوتور ديال لا بواط ا ميرفي راه باين سي ان اوتور ماروكان سي احمد الصفريوي. لو فوالا. بالنسبه لو جونغ ليتيرير ce n'est pas une pièce théâtrale ماشي نص مسرحي. c'est un roman autobiographique يعني سيره ذاتيه. بالنسبه لا دات دو بوبليكاسيون ديال لو رومون راه باين خصكم تكونوا حافظينه هو 1954. Donc, on donne la situation de passage. Situer ce passage dans l'œuvre est dit si c'est avant ou après la célébration de Ashura. Donc, non, cet extrait appartient le 7e chapitre. الفصل السابع الفصل السابع كيهضر على les préparatifs يعني فاش كيوجدوا عاشوراء les préparatifs de la fête de Ashura. Donc, c'est juste avant la célébration de Ashura, c'est le 7e chapitre du Boîte à la merveille. C'est juste avant la célébration de Ashura. C'est pendant les préparatifs de cette fête. On passe à la 3e question. Quel métier exerce Si Abdelrahman? المهم شنو هو المهنة اللي كيمارس سي عبد الرحمن؟ بلا ما نحتاج نقراو لو تكست. الا كنا فايتين قرينا هذاك راه غنعرفوا بانه سي عبد الرحمن سي ان كوافور او ان باربيي. واللي كاع ما قراش غادي نجي نقدر نلقى هنا باينه من هنا سي عبد الرحمن retira les ventouses alla les vider derrière un rideau sur la nuque du client. يعني هنا سيدي عبد الرحمن سي ان باربيي ولا coiffeur. Donc on passe à la 4e question. Il ajouta, profitant du silence forcé du barbier. À travers cette phrase, le narrateur voulait-il dire que Si Abdelrahman aime le silence ou bien aime bavarder? Donc, non, c'est Sidi Abdelrahman, il aime bavarder. Et on a beaucoup de phrases dans le texte qui montrent ça. Il ajouta, il plaça cette phrase par surprise, dit enfin Sidi Ahmed. Donc, il y a beaucoup de phrases qui il aime bavarder. On passe à la 5e question. D'après le texte, Sidi Ahmed n'est pas bien renseigné sur son propre mariage. Pourquoi? علاش Sidi Ahmed ما عندوش بزاف د المعلومات على son mariage. Pourquoi? هنا C'est Abdelrahman, tu en sais certainement plus long que moi sur mon mariage. Mes parents s'occupent de cette affaire. Je n'ai pas mon mot à dire. Donc, qui s'occupe de cette affaire? Ce sont les Ce sont les parents qui s'occupent de cette affaire. Très bien. Et donc, aussi, il n'a pas son mot à dire. On passe à la question numéro 6. Pourquoi les jeunes gens ne doivent pas avoir leur mot à dire à propos du mariage selon l'un des personnages du texte? Que les jeunes n'ont pas de mot à dire, les parents qui s'occupent du mariage. Pourquoi? À partir du texte, c'est parce qu'il leur manque de l'expérience des gens mûrs, des points de comparaison, la connaissance des hommes. هنا راه باين نيشان مباشرة من النص غنلقاو بأنه ils ont manque d'expérience. On passe à la question numéro 7. La rue qui rêve, qui chante et qui boude. De quelle figure de style s'agit-il? Hyperbole, métaphore ou la personnification? Hena, on voit que la rue rêve, chante et boude. Donc, la rue, c'est un être vivant qui peut rêver ou la chanter ou la bouder? Non, c'est pas un être vivant. Donc, on voit que l'auteur rendre la rue un être vivant. Donc, on parle ici de personnification. Donc, son effet, c'est rendre vivant. On rend la rue vivant. كنردوه بحال شي عنصر حي يعني واش لا rue يقدر كيحلم ولا كيغني؟ Non. Donc,
هنا الكاتب ردو لينا بحال شي بحال إلا شخصو. دونك اون بارل دو بيرسونيفيكاسيون، تشخيص، عطاه الصفة ديال كائن حي. Donc, on passe à la question numéro 8. Quelle est la tonalité dominante dans le dernier paragraphe du texte? Ironique, pathétique, lyrique? Justifiez votre réponse. بالنسبة la dernière, ou là, le dernier paragraphe du texte, c'est je comprends la rue avec la foule et ses odeurs, la foule et ses appels, la foule et ses murmures, ses chants, ses lamentations, ses disputes, ses cris d'enfants, la rue avec ses places d'embargement. Donc, pour ce paragraphe, on voit qu'il y a beaucoup d'exclamations, de répétitions, de le mot ديال la foule, la rue. Donc, on parle ici, on a une musicalité. Ici, on parle de tonalité lyrique. La tonalité lyrique parce qu'on trouve plusieurs exclamations, répétitions et la musicalité. On passe à la question numéro 9. Pensez-vous, comme le personnage du texte, que l'instruction n'est pas suffisante pour prendre des décisions importantes dans la vie? Répondez par oui ou non, justifiez votre point de vue en quelques mots. هنا غادي تعتمدوا على l'argumentation. دونك ضروري تعتمد على واحد الجملة صغيرة دير فيها واحد l'argumentation، سواء غتجاوب بوي سواء غتجاوب بنو. واش l'instruction يعني دوك التعليمات بوحدهم يقدروا يعاونونا باش اننا ناخذوا دي ديسيزيون، يعني ناخذوا قرارات مهمه في الحياه ديالنا، ولا كتخصنا شي حاجه اخرى. المهم هنا اون ان اكزامبل ديال ريبونس، يعني غير واحد ليكزامبل ديال واحد لا ريبونس، تقدر نتوما تجاوبوا باي ريبونس. هنا راه اي ريبونس اللي غير تكون بيان ارغومونتي راه كتحسب مقبوله. دونك وي en matière de prise de décision importante, il est important de se baser sur l'expérience. أنا بالنظر ديالي خصنا ضروري نرجعوا للتجربة. Alors que les instructions sont insuffisantes، يعني ماشي كافيين، غير كافيين. On passe pour la 10e question. Selon vous, être bavard est un défaut ou une qualité? Pourquoi? Donc ici, on va répondre par oui ou non et on va donner des arguments là, une justification. يعني خصنا ضروري être bavard. شي واحد اللي كيهضر بزاف، اسك c'est un défaut، ديفو واش عيب ولا كاليتي ولا شي حاجه اللي مزيانه، واش سي ان كاليتي ولا ان ديفو. دونك هنا تقدروا تجاوبوا بزاف الاجابات على حسب كيما بغيتي. دونك المهم هو انك تعطي دي زارغيمون بيان بريسي. دونك نقدروا نجاوبوا اون ريبونس هنا، هذا غير مقترح، ولكن كل واحد كيقدر يجاوب الاجابه اللي بغا. دونك à mon avis c'est un défaut aussi que c'est un casse-tête. يعني imaginez une personne qui n'arrête pas de parler, même si vous regardez la télé, vous conduisez, vous bouquinez, vous mangez, vous vous reposez, vous vous concentrez sur un travail. Donc c'est un défaut. Maintenant, on a donné des arguments que c'est un défaut. On passe la deuxième partie, c'est la production écrite. Donc la production écrite, le sujet, beaucoup de personnes pensent que la lecture et l'apprentissage sont des activités liées exclusivement à la période des études. La lecture, d'autres affirment qu'on doit apprendre tout au long de notre vie. Rédigez un texte argumentatif dans lequel vous exposez votre point de vue en se basant sur des arguments et des exemples. هنا تعطيني واحد التكست ارغيومونطاتيف، يعني نص حجاجي اللي يكونوا فيه دي زارغيمون حجاج، اللي تعطي الراي ديالك فيه. واش لا ليكتور نقدروا خصنا نبداو نقراو غير اكسكلوزيفمون في لا بيريود دي زيتود في وقت القرايه، ولا لا كو ابروندر il faut apprendre tout au long de notre vie. واش خصنا نقراو حياتنا الوقت ديالنا كامل نعمروه بلا ليكتور بالقراءه. دونك بالنسبه لا برودكسيون كريت، هنا اهم حاجه هو انهم يكون داكشي متسلسل، يكونوا واحد الحجاج اللي باينه دي زارغيمون اللي بريسي، يكون تعطي طون بوين دو في، يعني ما تهضرش على، تقدر مثلا تهضر على لي بوين دو في اللي كيقدموا دوك
لا بروميير بارتي ولا دوزيام بارتي عاد باش تعطي طون بوان دو في نتا في الفينال. خصك تركز على لي فوت دورتوغراف دو كونجوغيزون دو غرامير ترد البال منهم. وان شاء الله غادي نحاولوا نديروا حصه اخرى اللي تكون مخصصه غير لا برودكسيون اكريت ان شاء الله.